Hello everyone, how are you today? Hopefully you are good. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat. Still with me in the English class. Nah, masih bersama Miss Ipin di pembelajaran bahasa Inggris kita. Guys, today we are going to study from how often do you see a beautiful sunset. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pembahasan atau unit dan juga lesson tentang how often do you see a beautiful sunset. Seberapa sering kamu melihat matahari terbenam yang indah gitu ya guys. One more still in unit 3 lesson 2. Masih di unit 3 lesson yang kedua. And this is the second meeting. Hari ini yaitu pertemuan yang kedua. It's mean, jadi maksudnya we are going to continue to the next part. Nah, jadi maksudnya kita akan belajar lagi ke pembelajaran yang bagian selanjutnya, enggak dari D, A dan yang lain lagi. Oke, kita lanjut ke apa ya? Oke, go to part E, look and say, and F, picture prompts from talk chess, and also read and answer the questions part G from reading chess. Nah, kita akan belajar dari talk chess yaitu bagian E dan F, dan juga dari reading chess bagian G. Oke, so let's directly to part E. Kita langsung saja ya ke bagian yang E. Guys, if you pay attention to the pictures, kalau kalian perhatikan di gambar itu, there are some missing words. Masih ada beberapa kata-kata yang hilang di conversationnya ya. So you have to complete them. Kalian harus melengkapinya supaya conversationnya atau percakapannya itu bermakna guys. Bermakna gitulah. Oke, yuk. Sebelum mengisi, Miss Pipin coba jelaskan sedikit. Di situ di kotak guide ada pertanyaan how often atau how often bla bla bla. Kita coba mengucapkan often-nya secara English gitu ya, often. Jadi T-nya itu nggak terlalu kebaca, nggak kelihatan kalau dibaca gitu guys. Often. Dari F langsung N, coba often. Bisa dong? Iya. How often? Nah, itu menanyakan seberapa sering. Nah, kalian bisa jawab maybe about maybe 3 times, maybe every weekend, bisa begitu. Or about twice a week, bisa seperti itu juga. Almost every day. Wah, sering banget kalau almost every day ya guys ya. Masih ingat gak kalau yang namanya tingkat keseringan dari always sampai dengan never. Nah, nanti kita akan ulang lagi di review ya. Oke, kita lanjut dulu di sini. Sudahkah kalian isikan? I'm staying at home. Bla bla bla. Once a year. Itu yang bagian apakah itu cowok? Iya, cowok ya. Lalu si temannya atau mungkinkah itu kakaknya, kita nggak tahu. Nah, all weekend bla bla bla, do you stay home all weekend gitu. Nah, coba kalian isikan kira-kira gimana. Ya kita coba cek ya. Nah, ini dia. Lalu dijawab about once a year. Oke. Dia awalnya dibilang I'm staying at home. Saya di rumah saja gitu. All weekend. Ada yang kaget gitu. All weekend. Gila, setiap akhir pekan begitu gitu. How often do you stay home all weekend? Seberapa sering kamu stay di rumah atau tinggal di rumah selama weekend gitu atau akhir pekan gitu ya. Weekend, akhir pekan. Lalu dia bilang about once a year. Kira-kira sekali setahun ya, nggak terlalu sering dong berarti ya. Oke. Coba kita ucapkan ya bareng-bareng ya. Yuk, please repeat after me. Kalian ucapkan setelah Miss Yupin ya. I'm staying at home. I'm staying at home. All weekend?
all weekend? How often do you stay home all weekend? How often do you stay home all weekend? About once a year. About once a year. Oke, thank you very much guys. Terima kasih ya. Kita langsung lanjut saja ke bagian yang F. Oke, picture prompts, petunjuk gambar. Dari gambar-gambar itu dan juga petunjuk-petunjuknya, tolong kalian simak baik-baik the conversations. Oke, nanti kita akan ulas satu persatu. Oke guys, yuk kita langsung dengar bagian F. Track 48, Talk Chest, page 72. F. Picture prompts. Number 1. How often does she check her email? A few times a day. Number 2. How often does she play the piano? Almost every day. Number 3. How often does he eat spaghetti? Maybe once or twice a week. Number 4. How often does he read the newspaper? Almost every morning. Number 5. How often does she play soccer? Maybe 2 or 3 times a week. Number 6. How often do they go camping? About once or twice a year. Oke guys, how is it? Gimana tadi bagian mendengarkannya? Oke, kita coba dulu ulas satu persatu. Oke, sambil nanti kita terjemahkan ya. Oke, nah untuk pembahasan lebih dalam, one more, we are going to go to the review. Nah, nanti di bagian review kita akan lihat secara detail bagaimana sih seharusnya menggunakan how often ini, oke? Oke, yuk. Yang pertama, ada email dan a few times a day. Nah, pertanyaannya tadi dengan how often does she check her email? Seberapa sering dia mengecek emailnya? Nah, dijawab a few times a day. Beberapa kali dalam sehari. Lanjut ya ke bagian 2. How often does she play the piano? Oke, one more. How often does she play the piano? Seberapa sering dia bermain piano? Lalu dijawab almost every day. Hampir setiap hari. Gitu. Wah, sering banget berarti ya. Go to the next one guys. Ada it sama maybe once or twice a week. Nah, yuk kita coba dengar lagi bagian nomor 3 ini. How often does he eat spaghetti? Nah, ditanya seberapa sering dia makan spaghetti? Dijawab maybe once or twice a week. Kemungkinan sekitar sekali atau 2 kali dalam seminggu. Gitu. Oke, once. Oke, sekali. Twice, 2 kali gitu ya. Next. Go to 4. Nah, kita langsung ke gambar nomor 4. Ada newspaper dan almost every morning. How often does he read the newspaper? Seberapa sering dia membaca koran? Jawabannya almost every morning. Hampir setiap pagi. Wah, rajin banget ya baca koran loh. Kalian gimana? Suka membaca enggak? Harus suka dong. Kan kalian harus belajar banyak hal. Dari membaca itu kalian pasti tahu banyak hal nanti. Oke guys? Budayakan membaca, oke? Go to the next one. Lanjut ke berikutnya. Ada soccer, lalu ada responnya nanti maybe 2 or 3 times a week. Oke, how often does she play soccer? Seberapa sering dia bermain sepak bola?
Oh, maybe 2 or 3 times a week. Nah, dijawab kemungkinan atau mungkin 2 atau 3 kali dalam seminggu. Rajin ya main soccer ya. Kalau kalian gimana? Olahraga rajin enggak? Oke. Pandemi Miss, kita mau olahraganya sendiri di rumah. Nggak apa-apa dong, kan sehat. Ya nggak? Iya, yuk. Last one, kita ke nomor terakhir, nomor 6. Ada camping lalu about once or twice a year. How often do they go camping? Seberapa sering mereka pergi camping atau pergi berkemah? Dijawab about once or twice a year. Sekitar sekali atau 2 kali dalam setahun. Nah, guys, kalau dari listening yang kalian dengar dan kita sudah ulang satu persatu tadi, sudah semakin ngerti ya cara pakai pertanyaan how often ya. Semoga semuanya mengerti, guys. Oke, yuk kita lanjut lagi ke bagian G. From reading chess. Oke, read and answer the question. Nah, baca dan jawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan di situ. Sambil membaca, sambil mendengarkan tracknya, nanti kita coba terjemahkan bersama-sama ya. Oke. Here is the track. Ini dia bagian mendengarkannya. Track 49. Reading chest. Page 73. G. Read and answer the questions. Are stargazing trips. Colin and his dad like to look at the sky. They go camping a few times a year, and at night they look for shooting stars in the sky. Sometimes they can see many shooting stars. It's very beautiful. Sometimes there is a full moon, and there are no clouds. The sky is very clear, and the stars are shining. It's Colin's favorite time. He also likes to see the sunrise and sunset. A red sky at night usually means good weather. A red sky in the morning usually means bad weather. His dream is to see an eclipse. He wants to see an eclipse of the sun. Oke, guys. Lanjut ya. Kalian tadi sudah dengar. Oke, we are going to continue because you have listened the track. Nah, kalian tadi sudah dengar. Nah, sekarang ayo kita terjemahkan. Nah, ketika kalian mendengarkan terjemahan ini, tolong jawabannya jangan lupa dari 3 pertanyaan ini. Oke? Oke, our stargazing trips. Perjalanan melihat bintang. Colin and his dad like to look at the sky. Colin dan papanya senang sekali atau suka melihat ke langit. They go camping a few times a year and at night they look for shooting star in the sky. Mereka pergi camping beberapa kali dalam setahun dan pada malam hari mereka suka melihat bintang jatuh, oke? Di mana? Ya, di langit gitu. Mereka melihat bintang jatuh di langit. Sudah pernah belum kalian melihat bintang jatuh? Kalau kata orang ya, meskipun nggak tahu benar apa enggak, katanya kalau orang ngelihat bintang jatuh gitu, terus kita memohon sesuatu bakalan tergabul, guys. Coba nanti kalau kalian lihat, coba ya. Oke, guys, coba aja. Kita nggak tahu sih benar apa enggak gitu ya. Oke, next. Sometimes they can't see many shooting stars. Kadang-kadang mereka bisa melihat banyak bintang jatuh. It's very beautiful. Itu sangat-sangat indah. Sometimes there is a full moon. Kadang-kadang ada bulan penuh. And there are no clouds. Dan tidak ada awan. Wah, berarti jernih banget, guys, itu langitnya.
The sky is very clear. Nah, dikatakan di sini. Langitnya sangat-sangat jernih gitu. And the stars are shining. Dan juga bintang-bintangnya bergemerlapan. It's Colin's favorite time. Nah, itulah waktu favoritnya Colin gitu. He also likes to see the sunrise and sunset. Dia juga suka melihat matahari terbit dan matahari terbenam. A red sky at night usually means good weather. Nah, kalau langit berwarna merah pada malam hari, biasanya menandakan cuacanya bagus. A red sky in the morning usually means bad weather. Nah, kalau langit berwarna merah kalau pagi itu biasanya menandakan cuaca yang buruk, guys. Oke. His dream is to see an eclipse. Nah, dia mempunyai mimpi melihat eclipse. Masih ingat gak eclipse itu apa? Iya, gerhana. He wants to see an eclipse of the sun. Dia ingin sekali melihat gerhana matahari. Oke, silakan jawaban kalian berikan satu persatu. Yuk kita cek ya. How often do they go camping? They go camping a few times a year. Tadi ada di paragraf berapa? Ya, paragraf 1. Oke, baris kedua, guys. Di situ ada. Next. Mereka pergi campingnya kan beberapa kali ya dalam 1 tahun ya. What is Colin's favorite time? Nah, waktu favoritnya Colin tadi yang mana? Yo, yang bagian apa ya? Nah, ini dia. When there is a full moon, ketika ada bulan penuh ya. Masih ingat gak tanggal 15? Masih ingat ya lagu itu ya? Oke, kalau setiap tanggal 15 Miss Pipin pernah bilang selalu ada full moon gitu kan ya. And there are no clouds, dan tidak ada awan atau tidak berawan gitu ya. It's Colin's favorite time gitu, guys. Oke, next. Yang terakhir ayo. What does a red sky at night mean? Nah, at night pada malam hari. Tadi maksudnya apa? Yuk kita cek. It means good weather. Maksudnya adalah cuaca yang bagus. Gimana, guys? Sudah terjawab semua? Oke, karena sudah terjawab semua, we finish here. Kita sudahi dulu sampai di sini. We are going to continue again next meeting. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Guys, I will see you next meeting. Have a nice day and God bless you. Akan jumpa lagi bersama kalian di pertemuan selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan Tuhan memberkati. Bye-bye everyone.